Hello, Eric. Pa-flex nga nung biceps. Hello, Mimo. Bago ka ba ngayon sa TikTok ko? Sag your pants. Norman, hello din. Charles, hello. Pak, hello, Pak. JP. Thank you, AG. Idol, sana makaguess ka ulit sa Showtime. We'll see, we'll see. Ilaban? Ang alin daw? Indon, hello. Hi, Indon. Pa-flex ng back. Paano? Sali ka, Mr. Filipinas. Mimo. Pak, hello, Pak. Ba't dun ako nagda-live? Mas nakaka-stream ako dun ng ano eh. Gaming. Yung mga naka-costume ako dun. Spider-Man. Ayun. Kaya ako nag-Spider-Man kasi may nag-request na cosplay ko daw sa stream. Kasi kung makikita mo yung kick.com ko, makikita mo yung stream ko dun. Post sa FB. Hello, GHI Gi. Tama ba, Gi? PM, hello, Mark, RJ, CVM, hello, Gi, both, M, hello, M, fine shot, 6 flat, KL, hello, KL, hello. Katanas. We are Alden Richard post. Hello, Gi. What are you wearing today? Sando shorts. Don Gray. Hello, Don Gray. Maskels. Dowell. Are you Filipino? Yes. Yes, I am. Pala utog, hello. Colorblind? Wala. Purple. Violet? Sagging your pants, please. Mikil ba? Tama ba? Mikil ba? 6 flat, 79 kg. Purple, yes. Purple, violet, isa. Arvic, hello. Wait. Guys, relive ako, relive. Kakatapos lang kumain. Lem, hello, Lem. Flex.
It's G? Okay, G pala. Sorry, G pala, G. Please. Kakain ko lang eh. Hello, Nate. Workout routine ko ngayon. One body part per day. Shoulders, tas lumawasan chest. Yung hindi ko ginagawa ngayon, arms eh. Kasi nagpapalit ako arms. Tas legs. Tapos onting back. Tas ulit lang. Barbs, hello Barbs. Mas maganda ka, Barbs. Hello Ronel. Magla-live ako later guys, after neto. Sa kick.com, kick.com. Nasa browser siya, browser. Pwede rin i-download kung gusto nyo. Tapos search nyo sa kick.com, search nyo yung name ko dun, J. Chris. Nico, hello. Patrick, what's up Patrick? Kumain ka na ba? Yes, kakatapos lang. Pa-flex po, please. Kick, yes, kick. kick.com. Meron siyang meron siyang application na pwede mo i-download, pero kung nagsisave ka ng gigabyte, kahit search mo lang. Kahit search mo lang. Sa Google. Tapos yun, search mo yung name ko dun, J. Chris. Doon ako usually magla-live ng matagal. Pero magla-live din ako dito sa TikTok. Casta 101, what's up? Ano meron dun? Streaming platform. Suin, hello, good evening. Kamusta? Kumain ka na? Saan? Sa kick.com. kick.com. Tapos search mo lang J. Chris. What's the difference with TikTok? Mas marami kang freedom siguro dun. Para siyang Twitch. Like kunyari magsusuot ka ng costume. Ay kunyari, nung nakaraang araw, nag-live ako doon, naka-Spider-Man ako. Pero dito hindi ako makasuot ng Spider-Man dito. Wala kung bakit eh, pag sa live, baka naka-ano siguro. May copyright pa ba yun? Wala naman siguro, no? Or I don't know. Pero yun. Pao24, what's up? Ses. Suin, okay naman. Dan na po. Ikaw po ba? Ito, kakatapos ko lang din kumain. Tapos magla-live ako mamaya sa sa isa pang streaming platform. Kick.com guys, search nyo. Aries, hello. Hi Aries. Unforgettable but funny experience. Marami. David Jared, hello. Wala pa akong red line. Wala pa akong wala akong linya na pula. Cake pala, kala ko cake. Cake, yeah, cake. K-I-C-K. Tor, hello. Isabelita. Suin, salamat. May bago akong song. Nasa ngayon. Nasa Spotify. Title niya Tinamaan. Share ko lang. Do more flex, Chris.
BTL, hello. Joylene, kamusta? Okay lang naman. Tapos na akong kumain. Ikaw ba? Toshiro, VNJ, hanggang mag-violet. Sa mga bago dyan guys, live ako mamaya sa kick.com. After neto, doon ako maglilipat. kick.com. Tapos search nyo lang doon, Jchris. Pwede nyo siya i-download sa Play Store, pero kung nagsisave kayo ng gigabyte, kahit sa ano lang, sa Google lang, or browser, search nyo lang kick.com. kick.com. That's Jchris. Kairu, uy, si Spider-Man. Ikaw ba yung nag-request na mag-Spider-Man costume ako nung nag-live ako sa Kick? Nakalimutan kung sino nag-request nun eh. Can you move your chest? Paano? Like that? Kairu, ikaw ba yun? Ayun pala, shoutout kay Kairu. Nanood ka ba ng live? Ikaw pa naman nag-request nun. Yung sunod nila na i-costume ko daw, ano daw, Tarzan daw. Gagawa ko ng Dono Goal. Pambili ng ano, ng costume. Meron na akong nakitang ano eh, wig. Pang Tarzan. Thor, hello Thor. Na busy, okay lang, pwede mo naman i-rewatch. Nandun pa rin eh. Pwede mo i-rewatch yung ano, buong stream. Mimo, hello. David, wala pa po. Kaeli, hello. Sa kick.com, kick.com. Na-search mo, Jchris. Sana sumali ka ulit ng TNT. Pag-isipan ko. Ano diyo mo sa kilikili? Nevia. Pau Di Arco, hello. Magpa-ultrasound. Hello, Ge. What's up, Ge? Mel, pa-headlock naman po. Kenneth, single, yes. 02 CK, bicep flex. Flex ba? Gaano ka kadalas mag-gym? 6 times. 6 times a week. Ang iniiwasan ko ngayon na i-workout itong arms. Wina-workout ko lahat bukod lang sa arms. Papalit ako ng arms eh. Kamusta CK? JJ, hello. Chris, gaano ka naman kadalas mag? Thank you, JP. Julian, hello. Yeah, papalit ako. Papalit ako ng arms. Ano shampoo? Dove. 3WL, what's up? Taga Makati. Hello Marlon. Kamusta dyan? Kakatapos ko lang kumain guys. May magpapalit. Masyado kasing konti lang naman. Konti lang. Siguro mga ganyan. Basta yun. Makati Zen. Hello sa mga taga Makati.
JJ, hello. Nandito yung gitara ko, inalikabok na. Nag-gitara ba ako sa stream? Hindi pa ata. 3WL, hello. Chubby face, tas payat, no? Skinny fat. Toby, hello. Good evening, Toby. What's up? John, hello. Biceps nga dyan. Palo. Guys, magla-live ako mamaya after this sa kick.com, kick.com. Pwedeng browser, pwedeng search lang sa Google, or pwede nyo rin siya i-download. Kick.com. Search nyo yung name ko dun, J. Chris. Doon ako mag-stream, guys. Nang mas matagal. Mas matagal ako dun mag-stream. Hello, G. How often do you usually shave your arm? I don't shave my armpit. Biceps nga dyan. Baby hair pa nga eh. Baby hair pa, guys. Buisit. Hello, Bobet. Expert ka na pala. Go lang, friend, but life. Ano yun, Bobet? Sorry, hindi ko na-gets. What do you do sa kick po? I stream games, cosplay. Nung nakaraan may nag-suggest mag-cosplay daw ako Spider-Man. Nag-Spider-Man ako dun sa stream. Pero bawal dito mag-Spider-Man na costume eh. Hindi ko alam kung bakit. Or kailangan naka-short pala, no? Ata. Or ewan. Naka-monetize ba yun yung Spider-Man? Mickey, hello. P-Dots, Joy, Jan, Ralph, Uno. Nasa bio mo ba? Yes, nasa bio ko. Search nyo lang J. Chris sa pag-workout. Before dalawa-dalawa eh. Everyday. Kunyari, bicep, tricep, shoulder, back, chest, abs, tapos yung legs, sinisingit ko lang siya lagi kada after workout. Bali na everyday ko siya, like sa first day sisingit ko siya ng yung harap lang, tas kinabukasan yung likod naman. Gets ba? Super, hello. Min, hi, good boy. Hello. Can I play guitar? I'm not good at playing guitar. Next time. I need more practice. Hi, Sophie. Kamusta ang bebe? Coach Ed. What's up, Coach Ed? Kamusta? Ito okay lang. Natapos lang kumain. Miss Gen, hello.
VenQ. Hello, VenQ. Shoutout for Papa P. Papa Piolo. Nakita ko Spider-Man costume mo sa cake. Yes. Guys, mamaya doon ako magla-live. Actually, live na ako ngayon. Lipat na ako. Dilipat na ako, guys. Kick.com. KICK.com. Tapos search na ng Jchris. Nasa profile ko yung link. Kumain ka na ba? Yes. Hi, Sophie. Thank you. Love you. Mama, chup chup. Salamat, Sophie. Ryan, 29. VenQ. Bicep flex sa Manjalos. Hello sa mga bago nagpa-follow. What's up? Taga saan kayo? Michael, hello. Sapar? What do you mean by Sapar? Sasuri, Hali, James. Sana all, Sophie. Double bicep flex po, please. Nakita kita last December dito sa Nabunturan, Davao. Nag-perform ka. You know, hello, Jom. Sayang di ako nakapag-picture sa'yo. Hello, Ben. Pa-flex. Sayang wala tayong picture. Luo, hello, Luo. Demi. Daming tao kasi nakakahiya. Gets. Michael, pwede naka-stand up? Anong meron? Ian Rapada, hello. Hello, Pogi. Bicep flex. Gili-gili reveal. Kuya, may tanong po ako. Ano yun, CJ? Papangalan pa kita. Sasuri. Topless po. Ano po ganap mo sa kick.com? Nagsistream ako dun, guys. Ng gaming. Nung nakaraan, may nag-request na mag-costume ako. Kasi nag-cosplay ako doon ng Spider-Man. Kasi may mga challenge kapag ganito, ganyan. Dance challenge or something. Mga naisip din ng mga nanonood. Kasi yan. Nasi-stream ko doon lahat, guys. Pero hindi yun hindi yun R-rated Michael, hello. Jezen, live na ulit sa Kick. Yes. Actually, magla-live ako after neto. Manny, hello Manny. Armpit review. Kaldagan mo kami sa Kick. Sana all. Adam's Apple po. Kuta Besipi. What's that? Demi double bicep flex po.
May tignan ko nga kung may nag-follow ngayon sa Kick. Nakikita ko pa may nagpa-follow eh. Uy, may bago. May bago. Guys, salamat sa mga nag-follow ngayon sa Kick. Ay, kita-kits dun. Ilan po yung pandesal? Kakain ko lang. Catalunya. Hello, Catalunya. Sa sorry, Farah. Hi, Farah. Guys, lipat na ako ngayon sa Kick. Yung link nasa profile ko, guys. kick.com. Tapos search nyo lang J-Chris. Lipat na ba tayo? Goods na ba? What time ka sa Kick? After na ito. Pandesal mo po ilan? Hindi ako nakabili ng pandesal eh. Happy birthday, Joselle at Danica. Enjoy your birthday. God bless you. Kambal yan sila, si Joselle at Danica. Coffee smug. Bucci boy, hello. Ano nangyayari sa Kick ko? Nagsistream po ako dun, guys. Para siyang Twitch. Miel, hello Miel. Dito banda? Saan banda? Coffee smug, opo. Ayun o, happy birthday sa kambal. Enjoy. Ilang taon na? William, hi William. Izuku, hello. Pa-post po. Kuya Chris, hello. Wag mo na kay Kuya, baka magka-age lang tayo. Sa biceps po banda. Eros, hello. Salamat Eros. Nag-follow po ako. Salamat Izuku. Saan yan? Sa kick.com ba yan? Rosen. Hi Rosen. Eros. Salamat Eros. Thank you. Izuku. Tum. Kuya Abs po. Kakain ko lang CJ. Hello Ses. Shoutout kay Ses Flora. Hello. Dominic, good evening. Sige na, doon na lang sa sa kick.com. Jimmy, hello Jimmy. Papabel TV watching from Thailand. Hello po. Nico from California. Hello, what's up? What's up? Anong website po yun? Kick.com. Kick.com. Tapos search nyo lang J-Chris. Pwede nyo siya i-download kung gusto nyo i-download sa Play Store. Pero kung nag-save kayong gigabyte, kahit sa browser lang search nyo. Sa Google. Kick.com. Sipa. Kick.com. Search nyo lang J-Chris. Thank you in advance. Kita-kits dun. Daydreamer, hello. Hello, hindi ko po alam eh. Hindi ako relate. Daydreamer. Ellie, hello. Flex. Ano meron doon? Streaming platform din siya. Para siyang Twitch.
Kung alam nyo yung Twitch, para siyang ganun. Nagsistream ako dun, games. Nagko-cosplay ako. Kasi nung nakaraan may nag-request na mag-cosplay daw ako Spider-Man. Tapos ayun, naka-Spider-Man ako nung nagsistream. RC, hello. Kido. Kido. December, hello. Biceps. Roblox. Sige, bukas Roblox. Seryoso ba? Ano bang ano natin dun sa Roblox? Ano name po ng app? Kick.com. Kick.com. Pero kung nagsisave kayo ng gigabyte, kahit sa ano lang, sa browser or Google, search lang yun, kick.com. Tapos search yung name ko. J. Chris. Bodybuilder pose. Hindi ako bodybuilder eh. Bicep flex. Pupunta na ako ng kick. Ayun o, Ruru, salamat. Kita-kits. Bakit marami pulang tali? Uy, wala akong pulang tali. Wala pa. Michael, hello. Anong klaseng live ang nasa kick? Para siyang Twitch. Yung mga gamers sa Twitch, minsan yung daily life nila, pag nasa labas sila, nagsistream sila, or pag nasa beach, or pag nagsistream ng games. Nung nakaraan nag-stream ako na naka-cosplay Spider-Man kasi may nag-request. Sakto meron ako nun. So, kung makikita mo yung stream ko sa kick.com, yun, mapapanood mo yung stream. Cute mo naman magmakarena. Napilitan sumayaw. Hindi, ano kasi challenge kasi namin yan nung nakaraan. Spider-Man with dance. Kibo, hello. Watched. CJ, hello. JM, tayo po. Bakit? Ano content ng live later? May nag-request na ano daw, tank top. Kaya ito, naka-tank top ako. Para mamaya. Tapos ayun. Bala kung anong ano natin dun. Mga biglaang pa-challenge, gano'n. Ang naalala ko lang is mag-ready ako ng wheel. Yung may wheel, yung may spin the wheel. Kiba, hello. Wag mo na ako ipo. Kibo, baka magka-age lang. Baka mas matanda ka pa sa akin. CJ, hello. Agatha, hello. 21. Magka-age lang pala tayo. Mas matanda ka pa sa akin. Gawa dito, boss. What's up, Kai? Thank you for sharing the live. Remos the tank top. CJ. Mas cute ka, CJ. Anong benefit ng pagla-live doon? Para siya katulad sa sa Twitch. Kung ano yung benefit sa Twitch, ganun din siya. Tapos pag kumikita na tayo doon, papa-giveaway ako. Gcash lang, Gcash. Gcash lang. Monthly Gcash.
Para din ano, yung Twitch para din TikTok. Streaming platform din siya. Giveaway brief lang, Ox. Elmer, hello. Mas cute ka, Elmer. Krista, hello. Ordinary person, sana join ka ulit TNT. We'll see, we'll see. Wanna fly, flex. Nakita ko din yung abs mo. Saan? Parsley, hello. Flex. Hello, Jonas. David, Daydreamer. Daydreamer, dun na lang sa ano, sa kick.com. Paasa, no? Pretty me, hello, pretty me. Sumbagay daw taya. Ano yun? Live ako dun after this. Mga 30 minutes after this. After neto, setup ko lang, tas live na. Luis Floriano, hello po. Hello. Hello. What time sa kick? 30 minutes after ko i-end yung live na to. Wait. Yeah. Straight ka po. I will leave it to your imagination. Izuku, what's up, Izuku? G, hello G. Sakto lang G. Aldrin, hello. Saan po link ng kick? Sa profile ko, pwede nyo i-check sa kick.com, tapos search nyo dun yung Jchris. Pwede nyo siya i-download sa Play Store, pero kung nagsisave kayo ng gigabyte, kahit sa ano lang, sa browser or Google. Kankat, hello, Rowney. Good evening sa'yo, Rowney. Zach, what's up? S-Line, ano yun? TV? Ano po yung TV? CJ, hello. Harvey's. Harvs. Hello, Harvs. Lakers. It's me, Vela. Hello. Uy, hindi yun ano ah. Hindi yun rated SPG na ano ah. Guys, di ako nagaganon guys. Riri, hello. Kaiser. Sali po ulit TNT. We'll see.
Teta MD, what's up? JR Lim, hello. Flex triceps. In a few days mawawala na to. I mean, liliit na. Kuya, may experience ka po sa pageant? Wala po. Kaiser, hello. Power Ranger next time? Sige. Gawa tayo ng ano. Gawa tayo ng Dono Goal. Get Seno. Nandiyan ba si Get Seno? Nakita ko nag-follow ngayon. Shoutout kay Get Seno. Thank you sa pag-follow sa Kick, guys. Biceps Papi. Yes, ano yun? Streaming platform siya na parang Twitch. So, stream ako ng gaming, cosplay, costume. And so far, yun pa lang yun nasa stream ko. Pero bala ko mag-stream dun ng mga IRL, in real life, mga travels, pag nagta-traveling ako. BTL, hindi yun ano hindi yun SPG, hindi yun rated SPG na ano, streaming. Wala po akong ganun, guys. Fushigi Yugi. Shingha, hello. Izuku. What's your real name, Izuku? Yun agad yun, no? Nom Scally. Recommended Ghibli movies. All of it. Asher, hello. Backflex. Di ma flex yung box. Ice Bear, hello. Kayon Lanyama. Damn, that's a dope ass name. Are you Japanese? Your name sounds like Japanese. MNL 48. Flex biceps. Wow. Half Filipino, half Japanese. Oh, I see. That's nice. Ohayo gozaimasu. AKB 48. Nakaano lang ako, guys, playlist. Hindi ko naiintindihan yung mga title. Flex biceps. Ivan, hello. Rolly, happy birthday, Rolly. Enjoy your birthday. God bless you. Guys, lipat na ako sa cake.com. Lipat na ako, guys. Search lang cake.com, KICK.com. Search yung name ko dun. Pwede nyo siya i-download sa Play Store. Pero kung nagsisave yung gigabyte, kahit i-search lang sa Google,
or browser, tapos search nyo kick.com, tapos hanapin nyo yung name ko doon na jchris. Ako lang naman jchris doon, kaya madali lang. Tapos, ayun. Kung nahirapan kayo, pwede nyo i-check yung profile ko, nandun yung link kung paano pumunta sa Kick. Madali lang naman yun. Para siyang Twitch, guys. Okay, bye guys!